Знарым бастактавай зархор зефир информацион равагдабун студии габараты Ирина Райдян Олцбыртай равагды сайрагдар темотыл. Хусари рестона экономика фады бастуын хасты асты. Ахургантты қоды авторун баскарнады фадыл. Хорс фадат Россия Федерации валдар ахурганандаттам ахурма басавынан фиданы баратқа қанжетан бараксавын сезонын зинетті. Сиз бронзаун призер, авзонг богал загяты сосланы антест в России чемпионаты. Президент Гаглойте Аланы барам нагаска Ватсамонга ординай хорзахчын арсыт Хугат Радислав я амалаты фаста. Хугат Радислав сармагун хастон операции евсаттон хасах хасканге равдыста астырға батыр зинадымы анна басат кәтіх. Президенті пресс-служба күткусын кәні автомай уалдар патсахадун хорзах Хугат Радиславы бинун танлы бардыр савдын в Россия қайтары хорзах даттыны катчын церемонии растаджы. Дартар кәнем информацион равақт. Набастай экономика фады бастуын хасты растаджы. Авторун көз асы темай фадыл істірсімі дестинациев зарын кота на республика зонадон кушчытам амел арзыртой семинары. Банысан күдірсіт автомай ирон адамстыр ұқсарыма қабатыр зинады савиттоны вдыстой армас тоқы бұдырынна фала фасчылдымдар. Ой барагайзын экономика размасыды құттағылдар. Семинар хусари ресунага хорган терзер то истерфде бастан хастаст хусари ресун экономика фадал зонадун кусака бестемария сибер терзер то истории фадал мабаны санкута зарга мозаларан нخون درس استر الاخیز یوبیلی من زون دیر تاسن اینستیتوت وی راز مدار وقت درس است مازال تستر فده бастан خاست تیمل وقت رسج توفند کنن سکولا زاوت خادیسته семинар آوازن Впереди еще 2 семинара. Помимо этого у нас в плане сентября встречи с учащимися школ, в которой мы будем рассказывать о вкладе Южной Осетии в эту победу. Кабестемария бонусан кота заргастер фده бастан خاست ایران در دنیا رافدستوی اخسار مقابات زیاد سویتون فلسطین الاخیزر با وقت کنم ما اکونومیکا افاده جس خواهی باورد با خواستوی وی کتراف شیاغناو. Экономика Южной Осетии в годы ВОВ была представлена сельским хозяйством, промышленностью, торговлей, транспортом и строительством. Хотя следует отметить, что производство строительных материалов временно было прекращено. Почему? Потому что была катастрофическая нехватка трудовых ресурсов и, соответственно, вот эти трудовые ресурсы были перенаправлены на те предприятия, которые были направлены на производство военной продукции, да. من فراسة برفت جماز خصوصی رسونه درس سویتون سدیسه یغا و فستون فشلدمون بازم من فراسة برفت براماز خصوصی رسونه ارگانیزاسیون درس دسته دوون افل در نوکستوتم که استواختوی امبستگون امقاق ندون پرودکسی میوالده مرا ورق درسته تاون قدکس کننه اما فوس دارد پرودکسی وازنه گراخستر. Просто перечислю, какие предприятия были на 41 год. Это кирпичный завод, причем кирпичный завод выпускал как кирпич-сырец, так и красный кирпич. Известковый завод, известь, черепичный завод. Черепица была двух видов, которую они выпускали, и гончарные изделия. Значит, были артели, их было очень много. Это артель Казбеги, Возрождение, Красный Октябрь, Сталинерис, Трикотажи, Шрома и так далее. Помимо этого, как я уже сказала, это Инсхлебский известковый завод и Чурисхевский лесозавод и лесокомбинат. راستروت رستجی قد کست گنن کست و توازن رادی توی بنتون قدر مگ ترسای پرودکسی که سنه من قواگود خط تخچه تاور استادم اما ستگون سیدسته اخسنگر سقطن خیطه شتابتن قوگز آمدتم. Произошло и увеличение колхозов за годы Великой Отечественной войны с 467 до 505. Однако в 1955 году их стало 170, то есть произошло укрупнение. Число хозяйств составляло тогда 36, а душ 337. В колхозе осталось 300, остальные были мобилизованы, то есть более 10% населения ушли на фронт.
Колхоз с каждым годом показывал все лучшие и лучшие результаты. Помимо этого заслуживает интерес организации зимовки скота колхозников. Это был 1942 год. Значит, тогда перегоняли скот в Дагестан, а именно 500 пастухов перегнали из Лениногорского района, почти 21 тысячу овец. К тому времени в Южной Осетии было 457 колхозов, где содержался и крупный рогатый скот, и мелкий рогатый, и свиньи, птицы, лошади, пчелосемьи. Естественные потери во время перегонки составили не более 10%, и это хороший показатель. И представляете, 500 пастухов только были задействованы, 500 человек только за это было. استرفاد بسته اون خسته استفافل در kolxozten emetster. Rastaroci restađi radit ta nacion ekonomika industrializacji no kejtab. Koste zarine kostaraol informaciora vaxt abun. أفديسنس خورس ستة دينات ورسي فيدراسي والدر آخر جنن دتن باسون النسانن فيدن بارت خاقنا جورجان تكوشت دتنس فالوارنتا أبيتورينت زونن زينتن أرجنكست نبات خدون universitet آخر جنجتها بنسان كدرست أفتماي آخر رازموال فيدن ستودنت راتسودست أفزون كفستون كورس تيما در تركنزن ناس خسك چيرت قطريجينا Республика Скулатыравагдун тайцы порефл дарсфанд коттой мидготтакте министрады хахыл вараси валдар ахорганандаттам ахорма батсамын. Уду фалваран тадаттенс патсахадун университеты амзарандуны. Фыска фалваран тамранг абитурента ю фалваран ахсана зонуна тадаттен зурга. Фалваран та исенс хусар ирастуны патсахадун университеты ахорганчта. Абитурента авдисенс хурс цаттадинат. Уровень подготовки у них достаточно впечатлительный, показывает хорошие результаты, по крайней мере, по предварительным ответам это уже понятно. Вот. Следующий экзамен предстоит абитуриентам сдать по истории, то есть история предусматривает, то есть это история России, вот, и, соответственно, история Осетии тоже. Россия мидготтакте министрады валдар ахорганандатта ахрад райс нفادات فزن دوه ویدانستوای خسن دومی فراستماز بازرد بافسن فستیوگن بازرد فلگت ورسیه فدراسی فادات دته برات خاقنا گورگانت خاخل چال در خیتن ولدر آخرگانندتم آخرما بادسونن آخرا دو وقت دست خسار ایرستونای دوم فونز آدی ماج رایسمم Образовательные учреждения, которые будут направляться те абитуриенты, которые успешно прошли все испытания, это у нас Ростовский юридический институт, Орловский юридический институт, Московский университет МВД России, вот, Нижегородская академия МВД России и, соответственно, Воронежский институт МВД России. فالوارن تلاور تسونز ارگومی خواهد سسابونو نیارج تندر اما رادگاز فنس میخود تکت مینیستراده میدیگو سانیتارو خواهد دختر تدر. Есть представители от администрации президента, есть представители от непосредственно родителей, да, есть представители, соответственно, это МВД Республики Южная Осетия, это у нас руководящий состав, да, вот, и, соответственно, от комитета по молодежной политике и спорту. Экзамены принимают у них соответствующие компетентные лица, профессора, то есть нашего с вами Юго-Осетинского государственного университета имени Тибилова, вот, по различным направлениям дисциплин, которые мы сами запрашиваем. فالوارنت انتش جینات چیرات اما آخر مچیات سوزن ودون آخر کنزست پادزخاد خارزای ولدر آخر آدرس نفستتا سلوجبا آدارت در کنزست خصوصا ایرستون میخود تکت اورگانت آخر معتون رازمست اوجینت افزون گفستون کورس را سوزست ریسپوبلیکا میخود تکت مینیستراد پروفیسیونالون ستدیناد سنتر بازای بندورل چیت قطریگینا گزت دات سرمت تا دات زارینا اینفورماسیون را وقت آبون Теоретикон зонын зинет авдисенс практику нагдава на город вира профилон колледжа студент профессионалун сетте динада на органегодесте абун равагдун фалваран растеже студенттен ахор растеже фалтерд ахор генжете радавай халар коттуйса зонын зинетте аман взбаверен из хитсен профессиите кайбаха студесте хор специалистей. Схинвал биропрофилун колледжа райда той равагдун фалваран тагориye derge studenta belvert kenens am sezonen zinet deraistoy wedun senemetste elektromontajniktader wedunen sefalvaren bas du leversen se khasla verdertsed wey kut tachter ama araxjin deray se khast kanoy weyma chilexsat gamleden bantest khors festivje taraf disen Собрал общую базу данных. Что туда входит? Ну вот счетчик, коробки, ну все. Что вам еще остается сделать? Собрать и подсоединить.
خادت یونک چزگا خورکنه و آردم رباطت سمه با خست کنه یزونن زینت ده یخده کد بانسان کتا و مگس که نام آخر کنن زن نود زرگه یول سیراک درود سمه استودین دفنده آخر کنن واین خورز آخر گنجته و سفند پروفیسی در گنن استاد اما خورز آخر کنن. Мы должны собрать по схеме. Однофазный счетчик, выключатель, коробки поставили. И сейчас еще должны поставить переходные, розетки и вот лампочки. И все это должны подсоединить. Мы еще должны поставить пуск. И надо еще поставить вот такую лампочку и тоже подсоединить. سردن آرستادون اما دیگاراتیون سپیسالیست خاده در فالوارن ایسیا تمن استودینت سومرای سومه ارفنالتور بلیتکا افرمه نوجه در مایو دست نیادرایسن بیرتن ود انا من قوکت سفالتر زینادرایستوی و میس پایدا کنن فتساگراد در فند کنن سخیمه خزرتم. خوشی خال وابشیم در میشه زدتون روزن من از نولیاشی بایدن چایی سخوردن اینترس مم کستیزن کوسینک تبیره خجارو در دیا در کست تبیره مازن vzar نوید که سخور کن میشه سنزتون اما از نولا سخوردن بیره پروفیلون کالج فالتارد آخر گنجت کوختری اگاده استودینت زونگا کوتو کست اپتی تاپتیمه در کست تا اخص کم سوزسته و سبناد باسته اما آراست کنن سرما گونز مست ارسته کنن بلیتکا آلت کنن اما که زغنه قوی یسورن در اتساقی در اخوز کنن زنوک پروفیسی رایسنن کنو تا سعارخ سیناد نوجه در بافیدار کننن کالج پروفیسیونالون سته دیناد چی رایسه و دون سپروفیسی مگس که کست سارند سبر رستگمه اخصایش پارت را واقعدونیست کالج اما سعال کشه در رایستا پروفیسیا زرگه اما آخم دست نیاد کشین راجین آبوندر اما سون بوندر اما کتفنده در یونجین کست اما ما مفنده شمی نه اشکولای را واقعدون تدر اما نوی در آل کش خیستر کار آدم در آقاد کنوی مثلا کدیس کیفنده شمی رایسی خم دست نیاد و ما پروفیسیونالون دست نیاد ود رباشه وی کالج ما اما ساخر کنوی تین کورس کالکتیو جی تین کورس آخر گنج تجیب فادات تدریس آبون کالج شمی آل خزون دست نیاد رایسی آخر گنی مکتر آخر نامار سونز اپت وورته در بانسان کوتا بیره پروفیلون کالج دیرکتر و ایمیوم ما آمتخات تیز ودون انمن قوگ اما پاپولارون ست республикае. Всего на конец учебного года, 24-25 учебного года, у нас 120 студентов. К сожалению, это не очень большое количество студентов, но мы в этом направлении тоже проводим определенную работу, профориентационную работу и надеемся, что в будущем году у нас абитуриентов будет намного больше. Все условия для обучения имеются, очень много разных профессий. Молодой человек, который у нас учится всегда в этой жизни, я так думаю, будет уверенно шагать вместе со своей специализацией. اپت پادساخادون خغدون فالوارن تلاورد کفاوی و تا کالج یکوست رایدایزن خیمه سنگامیز. بریتیانا ولادیسلاف پاشینکا اینفارماتسو را وغدابون. نسپارسمنترادون سمدیسون توخته اما انتستتم. و رسی چمپیونات وقتی بارقه بس خسته خیاد رایستوین ریسپوبلیکای مینه ورتدر سایو زغیات سوسلان آکوتا سالدر توخه اما رامبلتا برونز میدان. ترینیر قدما گسکه آخم ایرست ارتکاک بناد باساقسنو استرنتست اما بانسان کوتا سوسلان مرازی که انقل مکسنز رادون ایرستم. افزونگ بوگالن سپورت برزنتم اسخیزن خورس فندیک تزاخته نواتس خسک گوبوستا گنددر. زغیات سوسلان سیس برونزایون پریزور وقتی بار قبض خسته نلگوی مکتخسن و رسی چمپیوناتم. هیرست واق سدست و رسی فدراسی سیرا گوره تمس خواهد رایستوی افون سده افل در تخجن سپارتسمینم. کسی تودست تساگات کافکاز فدرالون زلدای و دون مس زلدون پروینستوات پریزور تم و رسی فدراسی امبردگون توانگ تدر. سیخسن و دست خوصر ایرستوی نک سپارتسمین تدر. 97 کیلوگرم و کاتگوری زغیات سوسلان آکوتا افون ستوخم. فتساک توخوی آفت ارتای
خدای فوالخیز یاکوتیاک سپارتسمینل دکاک توخدار یک اخت بافت تستر والاخیز دست نول خدای فوالخیز برانسکاک سپارتسمینل ارتکاک توخدار زغیات سوسلان فوالخیز ایرون بوگالل فلا اردک فینال سوسلان فیمبل داغستایناک سپارتسمینن وی فستا ارتکاک بناد بازاخسن سرل زغیات سوسلان توخقوت تا یمزخون قوتایت جیموریما اما یاران بلتام وی فستی وگن بازاخستا ارتکاک بناد ترینر کوست تامیرلان نخستم گسکاخم کاچن یرست ارتکاک بناد بازاخسنو استرنتست Ruslan yerine خودشتنی کردی ولی ملاقات کردی سعدیو پرازنام ولی سال خاطر فلا ایران گفتلوجه ویدیما فلک داری فیز رسلی داری ما وجه یخشت زندیشت وجه این فندش در رامبون و بیو تنخورز показатель منه مخمن اسپورت وینتا قتل الرياض التفدادون كان النظام عمدلي تنك فراليش باليش كنت سفرستا فلا منا وجه كونكريت نفس روسلي سبورت ما يشتي اخيزا ما ينفس بخصو وياز بكوسن وخانتنم ناي Kocte tamirlanma sankutta zargavarasi чемпионату радун капхан профессионалун спорта استردونيما. Аш يرستا خيشان كانن چينا تا يرم ما كدم تشدس ماموماي شتو خوستاري سوينو قبس خشاك ایمن من نمام چیزای جاجقای دکتر چینا شدیس نیوفلو کنم هاوی چمپیونات روسیه ارتکاب ناد بچخستان فستو گرسته взрослый спортсмен مخما نیتوشتو قبسه خشت منای فلانم سلام این спорт دارم Kocte tamirlanma sankutta zarga atsin testel erlavın naqavet zagyatı soslanma razayan qalmakasın snog yeristam kasita söziste avzoran etaptar Yarın ta августа вечерний чемпионат России до 23 лет джагает на уши возраст нахава. Виу отбор мирма, улан-удэ Евгений. Мен урдан фэндешат экранım. Асы kaçın yeristema hayat ista andar hussar iristoynak sportsmen zasiyete azamettar fala ası khatuman yek uxta anteste tana baftet ya trenerin khastam gaskavu yakutta salda rasuxtuxa ama ya bunuet ya nkhmal avjetan akkab nkhkort ratten Конкурентоспособни люди явно даже Bulgarия рокота фалака гоган радете тафакуто гецел отак тенктох дис бесехаш чизо нема чикостис удона фетош конкурентоспособни ума гецел Yerим meşe köstedi umay gitsil na köstruma fafildar kanım şamay уже не то чтобы просто сена тохкана фарасан булгадар kana Yerista vaqtsidiste duwabuna asır astacı sportsmen ta arxay toy dasxitsen vasta kategoritem ama simbantus simdison toxta avazın obustagonda kotsta ayda informasyon ravaqt abun Ama karumbatan bazonga Kansastan fıtsagami yolu nabastay bonğadı barakkanan tima Знаури району дзянис Ивгасес волдев хармат бонай дован нартах 7 градусы. Ивгасес дзян зау районы дар волдев хармат бонай дован 7 градусы. Ахын бонга дзянис Куайсай дар волдев хармат бонай 7 градусы. Ленингур районы дар Ивгасес волдев хармат бонай дован дува 7 градусы. Ивгасес дзян республика столица Цхинвалы дар волдев хармат бонай дован дува 7 градусы. Ахамедистина информацион служба басата гундырмаджита албундырну сар 20 хурс хабарти фадамал нарадун фим балдна.